अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैरो बॉक्स। और इस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ हमारे एरीज स्टार वालों के लिए। इस मंथ में हमारे एरीज स्टार वालों के लिए उनकी लाइफ में नए लोग आएंगे और कम्युनिकेशन के बहुत सारे मौके उनको मिलेंगे। हो सकता है कुछ डिस्कशन करना पड़े, कुछ कम्युनिकेशन करना पड़े, लेकिन हमारे एरीज स्टार वालों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अपने वर्ड्स को जो है वो बहुत कंट्रोल में रखें। कब बात करनी है, क्या बात करनी है और किस तरह बात करनी है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस मंथ में हमारे एरीज स्टार वालों के साथ कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें कोई डील जो है जिस पर आप काम कर रहे हों, किसी चीज़ के ऊपर बातचीत कर रहे हों, वो ख़त्म हो जाए या फिर कोई नई डील बन जाए और कोई नया काम आप स्टार्ट करें। हमारे एरीज स्टार वालों के करियर एरिया में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसके अंदर ही कुछ चेंजेस आ जाएं या फिर आप कंप्लीटली किसी और प्रोफेशन की तरफ चले जाएं। इस मंथ में हमारे एरीज स्टार वाले किसी ऐसी इमोशनल सिचुएशन से गुजर सकते हैं जिसमें उनको ऐसा लगे कि किसी की वजह से वो हर्ट हुए हैं या उदासी का एहसास उनको हो। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स आपकी वजह से हर्ट हो जाए, आपके अल्फाज की वजह से जो है वो इसी सेम सिचुएशन से गुजर रहा हो। हमारे एरीज स्टार वालों को किसी चीज़ में सक्सेस मिल सकती है, पैसा भी आता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे कुछ एरीज स्टार वाले जो हैं वो कम्प्लीटली करियर को चेंज कर सकते हैं, कोई नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ लोग नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इस मंथ में हमारे एरीज स्टार वालों के इर्द गिर्द बड़ी ही हैप्पीनेस रहेगी, जॉयफुल मोमेंट्स रहेंगे और हो सकता है कि काफ़ी क्रिएटिव भी रहें आप, आपके गिर्द बहुत हैपनिंग नज़र आती है। इस दौरान हमारे एरीज स्टार वाले काफ़ी रोमांटिक भी हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द जो है वो माहौल काफ़ी रोमांटिक हो सकता है, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, हैपनिंग हैप्पीनेस की एनर्जी आपके इर्द गिर्द नज़र आती है। एरीज स्टार वालों के इर्द गिर्द कुछ अथॉरिटी से रिलेटेड एनर्जी भी हो सकती है। शायद आप किसी चीज़ में जो है वो डील कर रहे हो जिसमें आप अथॉरिटी हो या फिर आपके इर्द गिर्द जो है वो इस तरह का माहौल हो सकता है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पास्ट की एनर्जी में कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आती है, कोई ऐसी स्किल हो सकती है, कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो और आपने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, एफ़र्ट की हो और आपकी ख्वाहिश हो कि आप उसमें जो है वो सक्सेस हासिल कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहे हैं उसके अंदर। वहाँ उस सिचुएशन में कुछ नेगेटिविटी और कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है जो कि पास्ट में आपको शायद कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशंस के साथ फ़ाइट करना पड़ी हो अपने उस ख्वाहिश के अगेंस्ट। तो इस तरह की कुछ एनर्जी नज़र आती है पास्ट की। प्रेजेंट की एनर्जी में आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी नज़र आती है, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा शख्स हो सकता है, तो वो चीज़ें आपके लिए रिजॉल्व होती हुई नज़र आती हैं। और हो सकता है कि कुछ एरीज स्टार वाले डिसहार्ट हो चुके हों और बिल्कुल ही अपना ध्यान उससे हटा चुके हों या उम्मीद खो चुके हों कि वो चीज़ उनकी लाइफ में दोबारा आ सकती है या वो उस काम में सक्सेस कर सकते हैं, कि वो दोबारा उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं या उस विश को जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। फ्यूचर के क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं। हमारे एरीज स्टार वालों के लिए फ्यूचर में बहुत ही तेज़ी से आता हुआ एक चेंज नज़र आ रहा है और ये चेंज आएगा आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से। आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट की हो, दुआएं की हों, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं और आपकी वो ख्वाहिश जो है, वो जो सिचुएशन है उसमें आपकी जीत नज़र आती है, उसमें आपकी सक्सेस नज़र आती है और आप उसमें बहुत कामयाब हो जाएंगे। आपके इर्द गिर्द जो अथॉरिटीज़ हैं या जो पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं वो आपके साथ हो सकती हैं, आपका साथ दे सकती हैं, या फिर आप ख़ुद उस पावरफुल अथॉरिटी की जगह हो सकते हैं। अपनी उस सिचुएशन में कंट्रोल आप अपने हाथ में ले सकते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारे एरीज स्टार वालों के लिए क्या स्पिरिचुअल, डिवाइन और लव मैसेजेस हैं। आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज है फर्म फाउंडेशन। हमारे एरीज स्टार वाले जो हैं इस वक्त एक फर्म फाउंडेशन की तरह सामने आएंगे। जितनी भी चीज़ें उन्होंने झेली हैं, जितनी भी सिचुएशंस से वो गुजरे हैं, उसके बाद अब वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं और एक फर्म फाउंडेशन की तरह जो है चीज़ों को फेस करेंगे, सिचुएशन को डील करेंगे, एक नई क्रिएटिविटी लेकर सामने आएंगे। साथ में आपका मैसेज है शेयर लव। इस वक्त हमारे एरीज स्टार वालों को चाहिए कि अपनी, जिस तरह के पहले भी मैसेजेस में था कि कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि आपके अल्फाज से, आपके बिहेवियर से कोई हर्ट ना हो जाए, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। शेयर लव।
यानी आपने अपने इर्द गिर्द लव की एनर्जी को जो है वो देखना है और उसको एक दूसरे के साथ शेयर भी करना है। आपका लव मैसेज कहता है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, यानी हो सकता है कि हमारे कुछ एरीज स्टार वाले जो हैं अपनी लव और रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, या हो सकता है कि सिचुएशन को अपने हिसाब से ठीक करने के लिए आप एफर्ट कर रहे हों, या कम्युनिकेशन में कोई इस तरह की सिचुएशन हो रही हो कि आप फोर्सफुली जो है उस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हों। तो इस वक्त आपको ज़रूरत है कि चीज़ों को नेचुरली रिजॉल्व होने दें और फोर्सफुली जो है वो सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश ना करें। तो चीज़ें जो हैं आपके फेवर में खुद ब खुद नेचुरली जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो ये थे हमारे एरीज स्टार वालों के लिए इस मंथ के मैसेजेस। मेरे एरीज दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, टॉरस। हमारे टॉरस स्टार वालों के लिए इस मंथ में उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ये चेंजेस किसी सिचुएशन में भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपके थॉट्स में चेंजेस आ जाएं, जिस तरह आप चीज़ों को सोचते हैं देखते हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। हमारे टॉरस स्टार वालों के लिए उनकी लाइफ में सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। किसी मामले में किसी सिचुएशन में आपको विक्ट्री मिल सकती है और आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। ये टाइम ऐसा है कि हमारे टॉरस स्टार वालों के लिए जो कुदरत है, जो यूनिवर्स है, वो इस वक्त आपके साथ है और आपका साथ दे रही है। हमारे कुछ टॉरस स्टार वाले जो हैं वो किसी नए रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। हमारे कुछ टॉरस स्टार वाले जो हैं वो इस मंथ में अपनी लाइफ में ट्रू लव को हासिल कर सकेंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नई लव एनर्जी आ जाए, कोई ऐसी पर्सनालिटी आ जाए जो कि आपका सोलमेट हो और आपके लिए ट्रू लव लेकर आए। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो कि ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें उनको लगता है कि वो उनके लिए मुनासिब नहीं है, वो एनर्जी जो है वो उनके लिए बेहतर नहीं है, तो उस नेगेटिविटी को भी क्लियर करते हुए नज़र आते हैं। इस मंथ में हमारे टॉरस स्टार वाले जो हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है उनकी लाइफ में, साथ में पैसा भी आता हुआ नज़र आता है। हमारे टॉरस स्टार वाले इस मंथ में स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। इस वक्त आपने टॉरियंस ये ध्यान रखना है कि आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं कुदरत की तरफ से, हो सकता है कि आपके ख्वाबों के ज़रिए आपको इशारा दिया जाए। उन चीज़ों को नोट करना है और फिर अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप लेना है। इस दौरान हमारे टॉरस स्टार वाले अगर किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई नया स्टेप उठाते हैं, तो वो एक इस तरह की सिचुएशन होगी जिसका फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। और ये सिचुएशन किसी डिफरेंट लोकेशन पे हो सकती है। जहाँ पे आप टॉरियंस इस वक्त मौजूद हों उससे डिस्टेंस पे हो सकती है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी हो सकती है। हमारे टॉरस स्टार वाले कोई ऐसा नया काम शुरू कर सकते हैं, किसी नई ऐसी स्किल पे काम कर सकते हैं जिसमें 3 वीक्स से लेकर 3 मंथ्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप उसके अंदर मास्टर हो जाएंगे। इसमें 3 हफ्तों से लेकर 3 मंथ्स तक लग सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर उबूर हासिल कर लेंगे। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पास्ट की एनर्जी में ये रीसेंट पास्ट भी हो सकता है जिसमें आप किसी काम में जिसमें आपने बहुत बैलेंस रखने की कोशिश की, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इसका ताल्लुक आपके वर्क और जॉब एरिया से भी हो सकता है जिसमें आपने बहुत बैलेंस रखने की कोशिश की है और एफर्ट की है, लेकिन साथ में ही जितना आपने मेहनत की है और आपने जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन चीज़ों को डील किया है, आपको कॉन्फ्लिक्ट का और फाइट का सामना करना पड़ा है। कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट हों, आपको उस सिचुएशन को डील करना पड़ा और आपने अकेले ही उस सिचुएशन से फाइट की हो। इस तरह की पास्ट की एनर्जी नज़र आती है। प्रेजेंट की एनर्जी में एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई नया काम मिल सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा मैसेज हो सकता है जिसका ताल्लुक अब्रॉड से हो। ये ताल्लुक जो है ये अब्रॉड से हो सकता है, दूर दराज से हो सकता है, ऑनलाइन कोई काम हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन भी नज़र आती है। कोई मैसेज हो सकता है, कम्युनिकेशन भी हो सकती है किसी रिलेशनशिप के अंदर। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आते हैं हमारे टॉरियंस, और आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की एनर्जी नज़र आती है। आप अपनी लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं, जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में तमाम पॉजिटिविटी हासिल कर सकेंगे। तो देख लेते हैं कि फ्यूचर के क्या मैसेजेस हैं।
آپ کو جس چیز کا انتظار تھا فیوچر میں وہ چیز بہت زیادہ آپ اس کے قریب نظر آتے ہیں. آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. دعائیں آپ کی قبول ہو چکی ہیں ٹورینز، اور آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آلموسٹ آپ کے قریب پہنچ چکی ہے. وہ وش آپ کی فلفل ہو سکتی ہے. آپ کی لائف میں نیو لو انرجی اور نئی اپرچونٹیز بھی آتی ہوئی نظر آتی ہیں. ساتھ میں فائنینشلی جو ہے وہ کوئی گین آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. آپ کو اس وقت ضرورت ہے کہ تھوڑا کھلے دل کے ساتھ کام کریں اور پوزیسو نہ ہو سچویشنز کے اندر. کسی ریلیشن شپ کو لے کے یا کسی کام کو لے کے پوزیسو نہ ہو. تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ٹورس اسٹار والوں کے لیے کیا اسپریچول ڈیوائن اور لو میسیجز ہیں. آپ کے لیے میسیج ہے ڈیسٹنی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ٹورینز کو اس وقت سچویشن جس طرح سے اس سال کی شروعات سے جو ہے سچویشن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لوپ کی طرح لگ رہی ہو، یا اس طرح لگ رہا ہو کہ ایک انفینٹی لوپ ہے، لیکن یہ تمام سچویشن جو ہے یہ آپ کو آپ کی ڈیسٹنی کی طرف، آپ کی قسمت کی طرف، جو قدرت نے آپ کے لیے جس طرف آپ کو لے جانا چاہتی ہے قدرت، اس طرف لے کر جا رہی ہیں یہ تمام سچویشن. اور آپ کے لیے نیکسٹ میسیج ہے ویل ڈیزروڈ ریوارڈ. آپ نے جتنی محنت کی ہے، جتنی آپ نے ابھی تک کوشش کی ہے، اس کا ریوارڈ ملنے کا ٹائم آ گیا اور آپ وہ ریوارڈ حاصل کر سکیں گے. اس منتھ میں سچویشن اس طرح سے ہو جائے گی، آپ کے حق میں ہو جائیں گی، چیزیں آپ کے فیور میں جائیں گی. آپ کا لو میسیج کہتا ہے پاسٹ لائف ریلیشن شپ، یعنی آپ لوگ اگر کسی ریلیشن شپ میں آلریڈی ہیں تو یہ ریلیشن شپ آپ کا پاسٹ لائف یا آپ کا سول میٹ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. اور اگر جو لوگ ریلیشن شپ میں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسا ریلیشن شپ آ جائے جس سے ملنے کے بعد آپ کو ایسا لگے کہ آپ انہیں بہت پہلے سے جانتے ہیں، آپ ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، بہت اچھی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ سول میٹ کنیکشن، وہ کنیکشن ہو سکتا ہے. تو یہ تھے ہمارے ٹورس اسٹار والوں کے لیے اس منتھ کے میسیجز. میرے ٹورس دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن کی طرف، جیمنائی. اس منتھ میں ہمارے جیمنائی اسٹار والے جو ہیں وہ کچھ ایموشنل بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسی سیکریٹ یا کوئی ایسی چیز جس کا آپ کو پتہ نہ ہو، کوئی ایسا راز کھل کے آپ کے سامنے آ جائے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ ہو، آپ اس کے بارے میں پہلے نہ جانتے ہوں. ہمارے جیمنائی اسٹار والوں کے ارد گرد اسپریچول اویکننگ نظر آتی ہے. اسپریچولی آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. آپ کے ارد گرد چینجز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ بہت زیادہ کریٹیو ہو جائیں گے. ہمارے جیمنائز جو ہیں اسپریچولی جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے ڈیوائن سے، رب سے اور یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ جیمنائز اپنے سول میٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. یہ ٹائم ایسا ہے ہمارے جیمنائز کہ آپ کو ہر حال میں جو اپنا فیتھ ہے، جو اپنا ٹرسٹ ہے قدرت کے اوپر، وہ بنا کے رکھنا ہے. آپ نے کسی بھی چیز میں ڈس ہارٹ نہیں ہونا اور امید نہیں چھوڑنی ہے. ہمارے جیمنائز جو ہیں وہ کسی ایسی سچویشن سے گزر سکتے ہیں جس میں ایموشنلی اینڈنگز کا سامنا کرنا پڑے. کچھ ایسی سچویشن، ریلیشن شپ یا اپنے فیملی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جس میں ایموشنلی آپ کو اس چیز کو ختم کر کے آگے بڑھنا ہو. یہ ٹائم ہمارے جیمنائز کے لیے ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے. آپ کی لائف میں کمپلیٹ چینج نظر آتا ہے. ہمارے جیمنائز جو ہیں وہ اس سچویشن میں ہوں گے جسے کہتے ہیں کہ ٹیکنگ بیک یور پاور. آپ اپنے تمام پاور، کنٹرول، اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں گے. اس منتھ میں ہمارے جیمنائز کچھ ایسی سچویشن سے بھی گزر سکتے ہیں جس میں ان کو ہیلنگ انرجی فیل ہو. ان کو لگے کہ ان کی بہت ساری اسپریچول، مینٹل، ایموشنل سچویشنز جو ہیں وہ ہیل ہو چکی ہیں اور وہ سکون میں آ گئے ہیں. یا پھر کچھ جیمنائز ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ سکون کی تلاش میں جو ہے وہ نکل پڑے. ہمارے جیمنائز کے لیے سول میٹ کنیکشن ان کی لائف میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کو ڈیفینیٹلی لو ریلیشن شپ میں سپورٹ مل سکتی ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ آپ کا پارٹنر ہو، ورک سے ریلیٹڈ ہو سچویشن، وہاں پر بھی آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے. ہمارے جیمنائز اس منتھ میں بہت زیادہ کام کرتے ہوئے ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہی سجیشن ہے کہ آپ اوور ورک نہیں کریں اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. ہمارے جیمنائز کے لیے لائف میں نئی شروعات ہو رہی ہیں، سکسیس ان کی لائف میں آ رہی ہے اور ان کو اسپریچولی گائیڈنس ملے گی. آپ کو قدرت کی طرف سے اشارے ملیں گے کہ آپ نے اب نیکسٹ اسٹیپ کیا لینا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا میسیجز ہیں.
پاسٹ کی انرجی میں کوئی ایسی ٹرانسفارمیشن نظر آتی ہے جس نے آپ کی لائف کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا اور آپ کی لائف میں بہت بڑا چینج نظر آتا ہے۔ یہ چینج اس طرح کا ہو سکتا ہے جس میں کوئی چیز آپ سے پوشیدہ تھی، چھپی ہوئی تھی، آپ کے سامنے نہیں تھی، کوئی سیکریٹ ہو سکتا ہے اور وہ آپ کے سامنے آئے اور چیزیں بالکل چینج ہو جائیں یا ہو چکی ہوں۔ اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے پاسٹ کی انرجی میں۔ یہاں پر کچھ ایسی سچویشن بھی نظر آتی ہے کہ یا تو کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی سچویشن جو کہ آپ کو بہت زیادہ دل سے عزیز ہو، اس کے آپ سے دور ہونے کی، بیچ راستے میں چھوڑ کے چلے جانے کی انرجی بھی نظر آتی ہے۔ پریزنٹ کی انرجی میں آپ کو کچھ کانفلکٹ کا سامنا ہے، کوئی ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے جس میں آپ کسی سے فائٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کانفلکٹ نظر آتا ہے۔ یہ مینٹل ایموشنل بھی ہو سکتا ہے اور ورک سے ریلیٹڈ سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو سچویشن نظر آتی ہے اس میں کوئی یا تو ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ آپ فائٹ کرتے ہوئے، یا آرگیومنٹ ہو سکتا ہے یا کانفلکٹ ہو سکتا ہے، اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے اور آپ دونوں آمنے سامنے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کسی پیج پر نہ ہوں اور اس طرح کی سچویشن کا سامنا فی الحال آپ کو کرنا پڑ رہا ہو۔ دیکھ لیتے ہیں کہ فیوچر کے کیا میسیجز ہیں۔ فیوچر کے میسیجز میں آپ بہت زیادہ اسٹرانگ اور لائیولی نظر آتے ہیں، کسی خوف کے بغیر جو ہے آپ قدم آگے بڑھائیں گے اور آپ کو جسٹس ملے گا۔ آپ جس چیز میں حق پر ہیں، جس چیز میں آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں آپ کے فیور میں ہوں، اور اس میں یقیناً فیصلہ آپ کے فیور میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ بہت ہی آسانی سے اس معاملے کو ریزالو کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ساتھ میں ہمارے جیمنائز کے لیے جو ہے نئی اپرچونٹیز آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لائف میں کوئی ایسی نئی اپرچونٹی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کی لائف کو بہت زیادہ چینج کر دے، آپ کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آئے اور آپ کی لائف میں بہت زیادہ سکسیس، خوشیاں، فلفلمنٹ نظر آتی ہے۔ اگر ورک سے ریلیٹڈ سچویشن ہے تو وہاں پر بھی آپ کو ویلکم کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، وہ اپرچونٹیز آپ کو ویلکم کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور اگر یہ ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ آپ کا سوال ہے تو اس میں بھی کافی سکسیس، خوشیاں اور کامیابیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا اسپریچول، ڈیوائن اور لو میسیجز ہیں۔ آپ کے لیے میسیج ہے مٹیریل اینڈ اسپریچول پراسپیرٹی۔ آپ کو روحانی طور پر بھی، جذباتی طور پر بھی جو ہے وہ اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ ساتھ میں ہی جو پراسپیرٹی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں فائنینشیل وے میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی آپ کو کافی سکسیس ملے گی۔ آپ کا نیکسٹ میسیج ہے سکسیس اینڈ گروتھ۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ اب جس طرف جا رہے ہیں، جو بھی کام آپ کریں گے، جس چیز کے لیے آپ قدم اٹھائیں گے، اس میں آپ کو سکسیس بھی ملے گی ڈیفینیٹلی، اور اس کی گروتھ بھی بہت اچھی طریقے سے ہوگی۔ تو آپ کے لیے تو بہت ہی پازیٹیو میسیج ہے جیمنائز۔ آپ کا لو میسیج کہتا ہے کیمسٹری۔ آپ کی اور آپ کے پارٹنر کی کیمسٹری بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے اور یہ ایک میگنیٹک اٹریکشن کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ اچھی کیمسٹری ہے، اچھا ریلیشن شپ ہے۔ جو لوگ ریلیشن شپ میں نہیں ہیں ان کو ایک ایسا پازیٹیو ریلیشن شپ مل سکتا ہے، آپ کی لائف میں آ سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کی بہت ہی زبردست سی کیمسٹری بن جائے۔ تو یہ ہے ہمارے جیمنائی اسٹار والوں کے لیے اس منتھ کے میسیجز۔ میرے جیمنائی دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔